Hello everyone, you are with excelwithroma. Today's focus is on tense. Before we begin the tense, let's learn something about the importance of tense. Tense is key to show the time in English language, past time, present time and the future time. Tense plays very important role to score the marks and to express your best in writing. English हाम्रो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले टेन्स हामीले राम्ररी सिक्यौँ भने हाम्रो स्पोकन इङ्ग्लिस र राइटिङ चाहिँ अझ धेरै राम्रो बन्छ. So let's break it down into small steps and learn it in an easy way. English ल्याङ्ग्वेजमा टेन्स 3 टाइप्सको हुन्छ. एउटा पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स. हाम्रो फोकस आज पास्ट टेन्समा रहनेछ. पास्ट टेन्स 4 टाइप्सको हुन्छ. पास्ट टेन्स, पास्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस. पास्ट टेन्सलाई एकदम सजिलैले बुझ्नको लागि यो कन्सेप्टलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त. सी वर्कड, इट मिन्स सर्टन पोइन्टमा त्यहाँ काम गर्यो भन्ने हामीले यहाँ सिम्पल पास्ट टेन्समा सो गर्छौँ भने पास्ट कन्टिन्युअसमा चाहिँ She was working at this time yesterday. हिजो यही बेलामा उसले काम गरिरहेको थियो भन्ने देखाउनु पर्यो भने चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस युज गर्छौँ. So past perfectमा चाहिँ she had worked before she took the rest. It means हिजो नै दुईटा एक्सन भयो. एउटा रेस्ट लिने काम, taking the rest, अर्को चाहिँ complete the work. वर्क चाहिँ उसको फर्स्ट कम्प्लिटेड एक्सन भएकोले त्यसलाई हामीले पर्फेक्ट टेन्समा राख्छौँ. इट मिन्स हिजोको यो पोइन्टमा चाहिँ काम सकिसकेको थियो भन्ने चाहिँ कम्प्लिटेड एक्सन देखाउनको लागि हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गर्छौँ. त्यसै गरी ड्युरेसनलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौँ. सी ह्याड बिन वर्किङ अल डे. पास्ट टेन्सको यो चारवटा स्ट्रक्चर्सलाई अब हामी वन बाई वन हेर्छौँ र यिनीहरूको युजेस र इक्जाम्पललाई पनि हामी हेर्दै जान्छौँ. सबैभन्दा पहिला सिम्पल पास्ट टेन्स. सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, verb to अनि object. I planted some seeds yesterday. यहाँ verb to planted अनि past time adverbial चाहिँ yesterday भयो. It means past time show गर्ने adverb of time. त्यो चाहिँ yesterday भयो. अब यसको युजेसलाई हेरौँ है त. Completed action in the past. It means पास्टमै कुनै सर्टन टाइममा स्टार्ट भयो र पास्टमै त्यो एक्सन पनि कम्प्लिट भइसक्यो. एक्जाम्पल हेर. She visited Lumini last week. It means last week she visited there and she has already completed the action of visiting. He went home yesterday. यहाँ पनि yesterday past time indicator, went verb to. Series of completed action in the past. It means पास्टमा नै धेरै एक्सनहरू भए तर उनीहरू चाहिँ one after another एउटा सिक्वेन्सियल अर्डरमा चाहिँ के एक्सन्सहरू भएको छ भने ती सबै एक्सन्सलाई हामीले सिम्पल पास्ट टेन्समा लेख्छौँ. फर इक्जाम्पल, he packed his clothes, went outside and took a taxi. हेर्नुहोस् त, तीनटा यहाँ completed actions भयो. He packed his clothes, packed, and went outside, went भने, and then took a car. तीनटा completed actions, one after another भएकोले series of completed actions, they all are written in simple past tense. One more example. She woke up, drank a glass of water and did yoga. हेर्नुहोस् त, तीनटा completed actions again to show the past fact and situation which are no longer true now. It means past time मा चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ ट्रू थियो, अहिले चाहिँ त्यो कुरा ट्रू छैन, it is not applicable now भने त्यो कुरा देखाउनको लागि पनि सिम्पल पास्ट टेन्स युज गर्छौँ हामी. फर इक्जाम्पल, the Mallar dynasty ruled Nepal for years. One more example. She studied Sanskrit when she was at a school, but now she may not be studying. Past को चाहिँ फ्याक्ट भयो, अहिलेको चाहिँ त्यो फ्याक्ट भएन. To describe old habits. Old habits लाई चाहिँ describe गर्नको लागि. Example, he used to cry over small things. He used to cry, but now. Next example, she did not used to dance, but now, yeah, she is dancing. Next use, to tell the stories and to narrate some past event.
For example, the famous starting of the story, once upon a time, there was a handsome prince. Hence the there was a. One more example. And then they lived happily after. Lived happily after. अब past continuous को पालो हेर्नुस् त टाइटलले नै हामीलाई क्लियरली भन्छ पास्टमा चाहिँ कुनै एक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस चाहिँ गइरहेको थियो भन्ने बुझाउनलाई यसको स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट was were plus verb form. I was reading Japanese story. They were traveling. I was listening to them. अब हामी past continuous tense कहाँ युज हुन्छ त्यसको बारेमा जान्नेछौँ. Number 1. To show actions happening at a specific time in the past. For example, yesterday at this time, I was reading a Japanese story. Here's the past time. It means yesterday. Specific time at this moment. Hijo, yei belama, I was reading a Japanese story. One more example. He was watching an action movie at 8 p.m. last night. Past के लिए देखायो last night. Specific time at 8 p.m. के गरिरहेको थियो was watching an action movie. Next is to show the two parallel action happening at the same time. It means पास्टमा कुनै सर्टन टाइममा दुईटा एक्सन सँगै भइरहेको थियो भनेर देखाउनु पर्यो भने पनि पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स हामी युज गर्न सक्छौँ. फर इक्जाम्पल while I was cooking, my brother was playing. हेर्नुस् त यो सेन्टेन्समा was cooking र brother was playing दुईटा एक्सन सँगसँगै भइरहेको थियो. Next example, she was watering plants and her friend was waiting for her. Next use of past continuous. Interrupted actions in the past. It means past ma ke kaam kasale गरिरहेको थियो नि it was interrupted. It was disturbed by something else. यस्तो सेन्टेन्स लेख्दाखेरि अब एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एक्सन चाहिँ लङ्गर एक्सन हो त्यसलाई पास्ट कन्टिन्युअस, सर्टर एक्सनलाई चाहिँ हामी सिम्पल पास्टमा एक्सप्रेस गर्छौँ. इक्जाम्पल हेरौँ है त. I was writing when the phone rang. When she arrived, he was sleeping. भनेपछि पास्टमा कुनै एक्सन इन्टरप्टेड भएको छ भने लङ्गर एक्सनलाई चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्छौँ भने सर्टर एक्सनलाई चाहिँ हामी सिम्पल पास्ट टेन्समा लेख्न सक्छौँ. अब पालो पास्ट पर्फेक्टमा. पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस verb 3 अनि अब्जेक्ट. यसको युजेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ two completed past actions but one completed before the another छ भने the first completed action लाई चाहिँ हामी past perfect मा लेख्छौँ. For example, the thief had already run away before the police arrived. हेर्नुस् त पास्टमा दुईटा एक्सन भयो. एउटा पुलिस अराइभ हुने अर्को चाहिँ थिप रन अवे हुने काम. यो दुईटामा पहिला कुन चाहिँ भइसक्यो त द थिफ ह्याड अलरेडी रन अवे. फर्स्ट कम्प्लिटेड एक्सनलाई चाहिँ हामी पास्ट पर्फेक्टमा लेख्छौँ. वन मोर इक्जाम्पल. I had taken medicine when the nurse entered. Next use of past perfect to show the cause of past situation. He was tired because he had worked all day. Effect के छ त he was tired. अब यसको cause चाहिँ के हो त त्यो causeलाई चाहिँ हामी past perfectमा लेख्छौँ. Because he had worked all day. अब past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense को structure subject plus had plus been plus verb for any object. It is used to describe an action that started in the past and at the certain point of past that action has been going on. It means यो पोइन्टमा के एक्सन स्टार्ट भयो अनि यहाँनिर आइपुग्दासम्म चाहिँ त्यो पास्टमा चाहिँ काम भइरहेको थियो द ड्युरेसन देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौँ. इक्जाम्पल हेरौँ है त. She had been studying for 3 hours before the exam started. हेर्नुस् त exam start हुनुभन्दा अगाडि she has been studying for 3 hours duration of the time. That is important. One more example. I had been talking to you before you went. यसरी हामीले past perfect continuousलाई युज गर्न सक्छौँ. बोनस टिप्सको पालो. इक्जाममा टेन्स चेन्ज गर्दा कसरी थाहा पाउने कि कुन चाहिँ करेक्ट टेन्स युज गर्ने भनेर त्यसको लागि एउटा ट्रिक छ. तपाईँको क्वेसन्समा नै क्लु हुन्छ
तर त्यो क्लु चाहिँ के हो भनेर चिन्न सक्नु पर्यो। त्यो क्लु हो त्यहाँ युज भएको एडभर्ब अफ टाइम और टाइम एडभर्बियल्स। फर एक्जाम्पल सिम्पल पास्ट टेन्समा yesterday, last night, last month, previous year, in 2002, 2009 or 2 hours ago, etc. हुन्छ। भनेपछि तपाईले यी वर्डहरू यी टाइम एडभर्ब अफ टाइम देख्नुभयो भने तपाईले सजिलैले सिम्पल पास्ट टेन्स चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you for watching. I hope this helps you a lot. Please subscribe my channel for more educational video.